pas non plus que ce que fait la Bulgarie. On se réfère par rapport à nos qualités. On sait bien que l'Islande, bien sûr, a fait un tournoi exceptionnel. Maintenant, on a d'autres caractéristiques, d'autres joueurs avec d'autres qualités, donc on ne peut pas... Ние, разбира се, сме щастливи от факта, че малки страни като Исландия се представят добре, но ние вървим по нашия път. Имаме различни играчи, различна философия от тази на Исландия, но се радваме, разбира се, от представянето на Исландия и на Албания, разбира се, на Европейското първенство. Надяваме се един ден и ние да имаме възможността да участваме на финалите на Европейско или на Световно първенство. Bien sûr aussi de nous de progresser respectivement pour un jour, oui, peut-être... pourquoi pas participer à un tour final d'une Coupe du Monde ou d'une Coupe d'Europe. Je l'ai déjà dit au groupe, hein, le principal objectif, ce sera d'être une équipe. On peut qu'exister en tant que collectif, en tant qu'équipe où tout le monde met ses qualités individuelles à disposition du groupe. On sait bien que le groupe qu'on a sera très difficile avec des grandes nations comme les Pays-Bas, comme la France, comme la Suède, où il sera très, très difficile de prendre des points. Намираме се в една много тежка група с големи футболни нации като Холандия, Франция, Швеция, разбира се България и Беларус, които са малко по-ниско в класирането на ФИФА, но също са силни футболни нации. Например, утрешния съперник България, който победи бъдещия тогава европейски шампион Португалия, макар и в контролна среща, означава, че притежава съответните качества. За Люксембург ще бъде доста трудно да вземе някоя и друга точка, но това ще бъде целта ни в групата, която предстои да разиграем. И разбира се, да успеем да включим индивидуалните качества на футболистите към отбора и да ги подчиним на отборната цел. Le plus difficile à toutes ces nations. Et puis pourquoi pas, on va essayer de prendre l'un ou l'autre point. Mais je pense que si ces nations jouent à leur vrai niveau, il sera très difficile de prendre quelque chose. Je viens de le dire, n'importe quelle nation qu'on affrontera dans ce groupe sera facile pour le Luxembourg, donc que ce soit la Bulgarie. Казах, че групата ще е тежка, но в известен смисъл ще бъде и лесна за нас, тъй като ще срещнем доста силни футболни нации. Утре, например, срещу България няма да имаме никакъв натиск върху нас, напрежението няма да бъде върху нашия отбор и се надяваме това да играе в наша полза, така че да успеем да вземем някоя и друга точка. Et c'est cet aspect-là aussi qui peut jouer en notre faveur. Si on part du principe que les deux joueurs vont rentrer dans l'équipe, on a certainement un peu plus de maturité dans l'équipe, ce qui sera positif pour le match de demain. Après, concernant les autres joueurs, bien sûr, il y a un autre adversaire avec d'autres qualités, donc on va tenir compte de ce fait-là que la Bulgarie a certaines qualités, notamment offensives, où il faudra faire très 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 attention demain soir. Donc nous, on va essayer de mettre en place la meilleure formation pour contrer cet adversaire. Разбира се, двамата футболисти биха дали повече зрелост на отбора. Това, което трябва да внимаваме утре вечер в матча срещу България е за офанзивните качества на българския отбор. Знаеме какви са те и да се възползваме същевременно от свободните пространства, които евентуално офанзивната игра на домакините би ни предоставила. Différemment de ce qu'on a fait, mais avec un peu plus de rigueur, je dirais, et surtout aussi, allez, on l'a vu vendredi au niveau des occasions de but, là, il faudrait être plus dur, bien sûr, demain soir. Oui, ça aussi, je le sais, mais on n'avait pas prévu avant le match d'avoir une possession de balle de 60% contre la Lettonie. Si on se réfère aux statistiques, allez, on a eu 22 shots au goal, notre adversaire avait 12, donc c'est presque la moitié. Par contre, les résultats étaient à l'inverse. Donc, on n'est pas dupe non plus. On sait bien que aussi pendant l'Euro, les équipes qui ont plus joué les contres, respectivement, qui étaient plus solides défensivement, ils ont été plus souvent le gagnant. Donc à ce niveau-là, c'est pas notre priorité, c'est d'avoir la possession de balle. Notre priorité, c'est d'avoir des occasions de but, de se concrétiser des occasions de but. Et puis
puis, je viens de le dire, pas après, il faudra bien sûr arriver à les mettre au fond. Mais c'est pas ce qui sera décisif, c'est pas la possession de la balle. От една страна не сме очаквали, разбира се, да имаме 60% притежание на топката. От друга гледахме на европейското как в повече от случаи отборите, които играят на контратаки, успяваха да спечелят своите матчове. От друга пък гледаме големите шампионати в Европа, като примерно в Испания и в Германия, където Барселона и Байерн имат винаги над 60% притежание на топката, че те обикновено печелят титла, така че не може да се каже задължително, че някой отбор, който притежава повече топката, печели задължително или пък губи своя матч. Ние трябва да бъдем по-конкретни, по-точни в завършващата фаза, да се възползваме от контратаките, които се надявам утре да имаме възможност да проведем и по този начин да стигнем до евентуален успех. 70% de possession de balle et ils sont quand même champions dans leur pays, donc il ne faut pas non plus maintenant dire ce sont les équipes qui jouent le contre qui gagnent le match. Je pense que ce serait trop facile. C'est surtout les équipes, je pense, qui sont les plus rigoureuses, respectivement les plus décisives dans les box qui gagnent les matchs. Nous, on est tous des amateurs. Et les Bulgares, ce sont des professionnels. Et donc, les petits amateurs de Luxembourg vont essayer d'emmerder les professionnels de Bulgarie demain. On a certains joueurs qui jouent dans le monde professionnel, bien sûr. В нашия отбор повечето са аматьори. Разбира се, има и такива, които са професионалисти, но утре на терен ще излязат хора с две ръце, два крака, с по една глава. Разбира се, те ще се опитат да вложат цялата си енергия по този начин, че нашият отбор от аматьори да усложни максимално живота на България от професионалистите на българите. Et on va essayer avec notre énergie de rendre la vie le plus difficile à cette équipe professionnelle de Bulgarie.